Fala, meu povo, tranquilidade. Sejam bem-vindos a mais um dia de estudo de francês do zero até chegar na fluência. Bora lá começar. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, tá? Vamos ver se vai sair Il som faut aqui. penser positivement. Saiu. Então vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui rápido. Il faut penser positivement. Il faut penser positivement. Deixa eu só mudar de lado aqui. Aí. Il faut penser positivement. Diminuir também, né? Bom, positivamente, né? O positivement. Pensar positivamente. É preciso pensar positivamente. Já tô me acostumando com esse il faut, hein? Il faut. É tipo assim, está em falta alguma coisa, ou seja, é preciso. Il faut penser positivement. Eu estou com seu gato. J'ai ton chat. 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 Eles estão com as minhas chaves. Eles é il, né? Ils sont. Ils sont. Eles são. Aqui não vai ser avec, né? Nunca é avec esse negócio. É que eles estão com. Eles têm minhas chaves, né? Deve ser. Então. Ils sont mes clés. Ils ont mes clés. Ils ont mes clés. Eles ont. Ils ont mes clés. Ils ont mes clés. Il est follement amoureux d'elle. Il est follement amoureux d'elle. Follement. Ele está loucamente apaixonado por ela. Né? Il est follement amoureux d'elle. Ele est follement amoureux d'elle. Il est follement amoureux d'elle. Le chien est blanc et gentil. Le chien est blanc et gentil. Blanc é branco, né? Então aqui é quando tava estudando as cores, né? Então, le chien é o cachorro. O cachorro é branco e gentil, é isso? Beleza. Je n'ai rien à dire. Oi? Je n'ai rien à dire. Ne rien. Rien é nada? Je n'ai rien à dire. Eu acho que esse aqui a gente viu ontem, mas já esqueci. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Eu não tenho nada a dizer. Nossa, isso aqui é difícil de entender, cara. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. É porque eu ainda tenho dificuldade com o tenho, sendo apenas e. Eu acho muito curto. A palavra tenho é e. Je ne. Porque aí no caso aqui fica não tenho, né? Je n'ai rien à dire. 10 minutos. Cette fois-ci, je vais réussir mon examen. Cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais réussir mon examen. Dessa Cette vez. fois-ci, je vais réussir mon examen. Dessa vez vou passar na prova. Dessa vez vou passar na prova, na minha prova, né? Cette vidéo est plutôt intéressante. Esse vídeo é muito interessante. Cette vidéo é plutôt intéressant. Nada. O cachorro está no jardim. Le chien est dans le jardin. Le chien est dans le jardin. Le jardin. Le chien est dans le jardin. Nous avons pris le métro après le dîner. Nous avons pris le métro après le dîner. Nós pegamos o metrô depois do jantar. Beleza. Expliquez-moi brièvement votre situation. Explique-moi, me explique, né? Expliquez-moi brièvement votre situation. Brevemente a sua situação. Me explique brevemente a sua situação. Explique-moi brevemente votre situation. Expliquez-moi brièvement votre situation. Brièvement. Ma femme est un vrai cordon bleu. Ma femme est un vrai cordon bleu. Minha esposa é uma grande cozinheira. Excelente cozinheira, pronto. Boa. Il a tout compris. Hum? Il a tout compris. Il a tout compris. Il a tout compris. Ele cumpriu. Il a tout compris. Ele cumpriu? Compris. Ele compreendeu tudo. Ele entendeu tudo, ele compreendeu tudo. Esse tu eu não tinha entendido que era tudo. Il a tout compris. Il a tout compris. Tá. Il me faut une pièce de 1 euro pour le chariot. Il me faut, de novo me faut, né? Me faltou, né? Il me faut une pièce de 1 euro pour le chariot. Eu preciso de 1 euro para o carrinho. Preciso de uma moeda, né? De 1 euro. Um pièce de 1 euro. De 1 euro pour la chariot. Il n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Il n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Não tá aparecendo aqui, né?
Il n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Ele não gosta de urinar ao lado de qualquer um ou de Uriner. alguém. Verbe à l'infinitif. Perto de outras pessoas, né? Esse aqui é um dos primeiros que eu anotei. Eu tava anotando diferente. Eu colocava uma espécie de definição. Uriner, verbe à l'infinitif. Nada. No mês passado fez calor. La mois dernière, il a fait chaud. Le mois dernier, il a fait chaud. Heureusement, j'ai trouvé mes clés. Heureusement, j'ai trouvé mes clés. Je trouve mes clés. Eu procuro minha chave? Heureusement, j'ai trouvé mes clés. Ah, eu não entendi o heureusement. Ah, agora vendo fica fácil. Felizmente eu encontrei minhas chaves. Heureusement, j'ai trouvé mes clés. J'ai trouvé mes clés, heureusement. Tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. Você tá sempre atrasado, né? Tu es toujours en retard. Elle mange parfois au restaurant. Je mange parfois au restaurant. Eu como, às vezes, no restaurante. Ah, é ela, peraí. Elle mange parfois au restaurant. Elle mange. J'ai un rhume. Aqui eu tô com alguma coisa, né? Deixa eu ver, gripado não é... É resfriado. Eu estou com resfriado. Le chat est très intelligent. O gato é muito inteligente, le chat est très intelligent. Mon anniversaire tombe un lundi cette année. Mon anniversaire tombe lundi cette année. Meu aniversário cai em uma segunda nesse ano. Já caiu, né? Passou, no meu caso. E o seu? Tomba a lundi também? Tomba lundi? Também cai numa segunda ou caiu? Je me lève rarement tôt. 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 O que é tu é cedo? Eu raramente me levanto cedo. Tá, tu é cedo. Je me lève rarement tôt. Esquecendo as coisas, né? Por isso que tem que praticar todo dia. Eu saí pro restaurante comer pizza. Como é que é sair? Eu esqueci. Eu vou dizer que eu fui. Eu esqueci como é que é sair. Je suis allé, que eu fui. Como é que é sair? Deixa pra lá. Je suis allé au restaurant et j'ai mangé la pizza. Je suis sorti au restaurant et j'ai mangé la pizza. Je suis sorti, é verdade. Eu fiz outro também com sorti. O ônibus está atrasado esta manhã. Le bus est en retard. Le bus est en retard ce matin. Le bus est en retard ce matin. Est en retard. Le bus est en retard ce matin. Il a visité ce musée 2 fois. Il a visité ce musée 2 fois. Ele visitou esse museu 2 vezes. C'est très petit. Vous l'avez en rouge? Muito pequeno, você tem vermelho? C'est très petit, vous avez en rouge? Évidemment, le Brésil veut gagner le match. Hoje tem Brasil. Le match. Evidentemente, o Brasil vai ganhar o jogo. Pelo menos o de hoje contra o Haiti. Assim espero. Évidemment. Évidemment, le Brésil veut gagner le match. Évidemment. Évidemment, le Brésil veut gagner le match. Évidemment, le Brésil va gagner le match. Évidemment, le Brésil veut gagner le match. Va gagner le match. J'étudie encore le français le matin. J'étudie encore le français le matin. Eu estudei de novo, ou encore, acho que é de novo. Eu estudei de novo francês essa manhã. Eu estudo de novo francês pela manhã. Achei que era passado. É verdade, j'étudie. Tá, presente, né? Eu estudo de novo francês pela manhã. Ok? Il dort profondément sur le canapé. Il dort profondément sur le canapé. Ele dorme profundamente em cima do sofá, ou está dormindo, né? Tá. Je vais faire ma toilette avant de sortir. Eu vou fazer o banheiro antes de sair. Fazer o banheiro no sentido de se higienizar, né? Ó. Vou fazer minha higiene antes de sair. Vou me arrumar. Faire sa toilette. Opa. Il faut prendre ce médicament. É preciso... De novo, for, né? É preciso tomar o medicamento. Boa! Este medicamento, né? Ce médicament. Il faut prendre ce médicament. Ce médicament. Je ne sais pas. Je ne sais pas, eu não sei. Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Não era pra ter lido. Não tenho nada a dizer. Só o silêncio vai falar por mim, não é mesmo?
Vamos lá. Continuando aqui. Vamos ver o que dá tempo a gente fazer hoje. Tem que dar tempo de fazer coisa hoje. Vamos assistir um memezinho aqui, né? É legal esses memes. Aprendo bastante. Deixa eu mudar aqui a forma. Tava mostrando? É. A janela tá por cima, não era pra estar mostrando, mas... Bom. Espero que tenha gravado o começo aí pra vocês. Ah, vamos lá. Não é aqui. Esse negócio não tá dando certo. Já sei. Só tá faltando selecionar. Ah, agora foi. Então, tá faltando 3 vídeos, né? Vamos para esse aqui agora. Like. Deixa o like aí também pra gente. E se inscreve pra não perder nada. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va continuer avec un mème. Allez, on continue dans cette liste de lecture. On apprend des mots de français ou on révise du vocabulaire grâce à des mèmes. Alors, Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse filme é bom, o Rock. E se você quer fazer em inglês, tá bom? O link na descrição. Tem novas turmas abrindo depois da Copa. Já se inscreve logo, que tem uma condição boa aí. Dá uma olhada lá no meu Instagram. Fala comigo no WhatsApp. Vamos lá. Maltraitance. Maltraitance deve ser maltratar, né? Maltratar as crianças, ó, infante. Maltratar as crianças em 2020. Responder a sua mãe nos anos 90. Olha aí, deu pra entender. Esse aqui eu consegui. Se foi isso que eu pensei, né? Maltraitance. Agora a gente tem várias pronúncias. Maltraitance dos enfants en 2020. 2020. Répondre à sa mère dans l'année 1990. 1990. Eu sei falar isso porque foi o ano que eu nasci. 1990. Eu acho que eu acertei, né? Mas eu acho que ele fala de outra forma. Talvez ele fale as duas formas aqui. Porque parece que tem um jeito de falar 90 na França e outro jeito de falar 90 em outros países. Tipo Canadá, tipo Suíça. Vamos ver se ele fala os dois aqui, o 90. je vais déjà lire le texte et je vais devoir zoomer un petit peu. Alors, maltraitance des enfants en 2020. Répondre à sa mère dans les années 90. 90. Ele falou do jeito que eu falei. Pelo menos eu tentei falar assim, né? Não sei se saiu igual ele, mas foi assim que eu tentei falar. Répondre à sa mère dans les années 80, 1990. Ou bien, si vous le dites comme moi en Suisse, dans les années 90. 90. Então esse daí é o 90, ó. Esse aí é o 90 na Suíça que ele falou, né? Les années 1990. 1990. Faz mais sentido, né? 90 do que 90. 90. 90 ou 90, 90, né? Les années 90. Donc, maltraitance des enfants en 2020. Répondre à sa mère dans les années 90. Alors, explication. Bon, prenons un peu les images déjà. On décrit un peu les images. Sur cette image, on voit visiblement, probablement une mère, d'accord, et un enfant. Donc la mère est à gauche, l'enfant est à droite. Et on voit la mère, on voit son langage non verbal, à ses gestes, qu'elle est, on pourrait dire, elle est en train de réprimander. Elle est en train de réprimander ou de Reprimir, alguma coisa assim, né? Reprimander. faire la morale. Faire la morale à... Faire la morale. Ferir a moral. Eu falei repreender, né? Eu falei o quê? Não sei. Só sei que eu acho que é repreender isso aí, né? Que ele falou. Agora, faire la morale. Ferir a moral? Ou botar moral. Pode ser botar moral. son fils. J'imagine que c'est son fils, d'accord? Donc peut-être qu'elle lui dit « C'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien ce Não é bom o que você fez, né? Olha aí, nós já estamos entendendo, hein? C'est pas bien que tu as fait. que tu as fait. Ok, c'est pas bien ce que tu as fait. Et on voit le fils qui est dans une position un peu défensive, comme ça. Il a les bras comme ça dans le dos et il écoute et probablement il est un peu désolé. Ok, voilà. Ça c'est la première image.
La deuxième image, on voit, je crois que c'est clairement Rocky. Et Rocky. on voit Olha o jeito que ele fala rock, né? Rocky. que c'est une scène où on pourrait dire il y a eu de la baston. De la baston, non. Il y a eu un combat, d'accord, un combat probablement de boxe. Et on voit que son visage est vraiment marqué, d'accord. Il y a des marques rouges, beaucoup de transpiration, d'accord. La transpiration à cause de l'effort physique. Mais on voit qu'il a pris vraiment, il s'est pris des coups dans le visage. Ok. Il s'est pris des coups dans le visage et donc Visage é o rosto, né? Legal. Pris de queue dans la visage. Pris de queue, dá um soco. Pris de queue. probablement qu'il a mal, d'accord. Aïe, ok. Aïe, aïe, d'accord. La douleur, il a Dor, né? Douleur. mal, d'accord. Donc il s'est fait frapper. Il s'est fait frapper. Ok, voilà. Et on voit des gens autour de lui un peu. Ça va? Comment ça va? Tu peux continuer le combat? Ok. Alors, le texte. On revient au texte. Maltraitance des enfants en 2020. Donc, il faut Maltraitance. Deixa eu ver só a pronúncia. des enfants en 2020. Donc, il fait le combat. Ok. Alors, le texte. On revient au texte. Maltraitance des Maltraitance. Maltraitance. enfants en 2020. 2020. Donc, il faut croire que ça, cette image-là, c'est considéré comme de la maltraitance. Alors, c'est quoi la maltraitance? Maltraitance. Le fait de maltraiter des enfants, c'est le fait d'être violent avec eux. D'accord? La maltraitance des enfants, c'est le fait d'être violent avec des enfants. D'accord? C'est un terme très... O que é fait? C'est le fait d'être violent. Le fait de fazer violência, sei lá. Fait. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É F-A-I-T. Fait. D'être violent. Feito de... Conserta aqui para ver. Fato violento. Ué. Ah, é francês. O ato de ser violento. Ah, então pode ser fato ou ato, né? Ó, le fait. Legal. Avec des enfants. D'accord? C'est un terme très négatif. Et on pourrait dire, je pense que c'est assez universel, la maltraitance des enfants, c'est illégal. Alors après, ça dépend des pays, ça dépend des cultures. Mais en général, il y a un certain niveau de maltraitance, c'est illégal. D'accord? Donc, en tout cas, c'est négatif, la maltraitance. Le Négatif, c'est illégal. terme maltraitance. Maltraitance. Bref. Maltraitance. Donc, maltraitance, le fait de maltraiter les enfants. Les D'accord? enfants. Et très souvent physiquement aussi. Ça peut être aussi de la maltraitance psychologique, mais très souvent c'est physiquement. Donc, la maltraitance des enfants en 2020. Pour l'instant, j'explique pas. Et là, le texte, répondre à sa mère dans les années 90. Alors, répondre à sa mère. Vous connaissez probablement le mot répondre, d'accord? Quelqu'un m'appelle au téléphone, d'accord? Allô? Je réponds au téléphone. Ou quelqu'un me pose Répond. une question. Comment tu t'appelles? Je réponds. Ah, je m'appelle Lucas. Je réponds, d'accord? Réponds. Répond. Mais répondre Répondre. Responder, né? Responder. à sa mère ou répondre à un professeur, Répondre. c'est un sens un peu différent. Le message, c'est que si on répond à ses parents ou si on répond à un enseignant, à un professeur, ça peut être un terme négatif Négatif. qui veut dire qu'on répond alors qu'on doit rien dire. Vous voyez ce que je veux dire?
Si vous n'êtes pas respectueux, d'accord, et que votre mère, par exemple, vous dit c'est pas bien ce que tu as fait, ok? Vous dites pardon. Vous dites pas si, j'ai le droit de te parler. J'ai le droit de te parler comme ça. D'accord? Ça veut dire répondre. Ça veut dire que au lieu de simplement dire d'accord, je dis rien. D'accord? Je respecte ce que tu as dit, je me soumets. D'accord? Se soumettre. Je me soumets. Au lieu de se soumettre, vous répondez. D'accord? Vous acceptez pas le commentaire et vous répondez. Oui, mais bla 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 bla. D'accord? Vous trouvez une raison ou une justification. C'est ça, répondre. D'accord? Dans ce contexte. Répondre à sa mère. Alors, répondre à sa mère Neste contexto, né? Dans ce contexte. Legal, dans ce contexte. dans les années 90. Donc, maintenant, on va pouvoir expliquer le même. En fait, ce même, il souligne quelque chose de culturel ou au niveau de la société, je pense en Occident en général, je pense que c'est valable pour la France, je pense que c'est valable pour l'Europe en général, mais bien sûr, ça dépend des pays. Mais le message, c'est que dans les années 90, si une mère disait « c'est pas bien ce que tu as fait, ok ?» et l'enfant disait « oui, mais bon, blablabla bla, bla, bla. » et ben la mère, elle donnait une gifle. Ça, c'est une gifle. Ok. Une gifle. Ce qu'on appelle une gifle. Gifle. Donc, le message, c'est que dans les années 90, ok, dans les années 90, si on répondait à sa mère, c'était dangereux. C'était pas une bonne idée, d'accord? Ouh là là là, on peut dire c'est risqué parce que la mère, elle dit tu te tais. C'est pas une bonne idée. C'est risque. Ok, chut. Tu arrêtes de parler, tu te tais. Ok, tu me réponds pas. Une gifle. Ok. Arrête de parler. Alors que en 2020, donc plus ou moins maintenant, ok, le moment où je fais cette vidéo, on est en 2024. Donc maintenant, on pourrait dire de nos jours, actuellement, si on utilise juste la parole pour dire c'est pas bien ce que tu as fait, d'accord? C'est pas bien, je suis pas contente. Parole, ok, o sermão. Parole. Eh ben, c'est déjà considéré comme de la maltraitance. Ok. Parole já é maltraitance. Et c'est déjà considéré comme quelque chose de mauvais et presque à la limite illégal. D'accord? Pas légal, illégal. Parole. Tá, então é palavras. Achei que fosse sermão. Vous voyez le message? Donc en gros, si je dézoome un peu, ce que le mème dit, c'est que dans les années 90, c'était hors de question de répondre à sa mère. Et on peut dire ça se faisait, d'accord? C'était acceptable, ça se faisait de donner une gifle. Une gifle, ok? Donc une mère pouvait donner par Sim, gifle pelo jeito é tapa, né? exemple une gifle à son fils, par exemple. Como que ele fala gifle? Par exemple, une gifle à G-I-F-L-E, gifle. Gifle. son fils, par exemple. Alors que maintenant, les années 2020, 2021, 2022, 2024, de nos jours, ok, c'est plus acceptable de donner une gifle. Et même, des fois, juste être strict, être sévère, d'accord? Je suis strict, ok? Je suis sévère. Tu ne peux pas faire ça, ok? C'est pas acceptable. Tu ne peux pas faire ça.
C'est pas acceptable, né? Não pode fazer isso, não é aceitável. Ok, tu arrêtes maintenant. Être strict. Esse arrête, ele tá falando toda hora. Acho que é pare, né? Acho que a gente já tinha visto isso antes. Pare, arrête. Être sévère, des fois, c'est déjà considéré comme de la maltraitance. Vous voyez l'idée? Donc c'est Oui. un mème qui fait référence à peut-être un changement au niveau au niveau culturel, Changement. au niveau de la société, Changement. Diferença, mudança, né? Changement. au niveau de la conception de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Ok? Moi, personnellement, je pense que ce mème est très, très représentatif de la réalité. Moi, j'ai un fils et je pense que je suis un père assez strict. Et peut-être que un jour, dans la rue, je vais être strict, ok, avec mon fils. Je vais être très strict et les gens, ils vont faire. Il est trop méchant, il est tellement méchant avec son fils. C'est presque de la maltraitance. Peut-être, qui sait, d'accord? Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements dans la société à ce niveau-là. Voilà. Ok, j'espère que... Ele falou agora um pouco do filho dele, né? Foi isso que eu entendi? Você também entendeu isso? E do jeito que ele trata, parece que ele é meio pouco. Ah, o povo já pensa logo. Ele é bem estrito que ele fala, né? Ele usou strict, deve ser duro com o filho dele, né? E aí o pessoal já pensa logo, ele é mau. Eu entendi mais ou menos isso. que vous avez compris le même. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Vous, dans votre éducation, est-ce que vous avez reçu des gifles ou pas? D'accord? Comment ça a changé récemment? Donnez votre avis. Dans les commentaires, laissez-moi le mot-clé répondre à sa mère. Ok? Mettez-moi répondre ou bien vous pouvez mettre répondre à sa mère. D'accord? Le père também. Como é que seria o pai? Seu pai? Son père? Não lembro como é que é seu, né? Sa é sua e o seu. Répondre à sa mère. J'espère que cette vidéo est utile pour votre vocabulaire, pour la mémorisation du vocabulaire, aussi de la grammaire. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Aqui não botaram seu, né? Botaram tua mãe e teu pai. Sua. Vou botar só sua pra ver se aparece sa. Poxa, cara, cadê as opções? Deixa eu tirar o áudio aqui do WhatsApp. Ok, sa mère. Répondre promptement aux parents. Préparez-vous en scène d'action. Responda de forma não polida, né? Ou seja, sem educação. Eu entendi isso, né? O empolement. Responda sem educação aos seus pais. Prepare-se, né? Préparez-vous. Préparez-vous. À une scène d'action. Prepare-se para uma cena de ação aí. Vamos ver se a gente deu mais ou menos. Falar mal com os pais, preparem-se para uma cena de ação. Beleza, vamos fazer o duo. Deixa eu abrir aqui. Il est italien? Il est italien? Il est italien? Bom, italiano é italiano, né? Il est... Ah, ficou eti porque tá juntando o e com o i de italiano, né? Il est italien. Ele é italiano? Ele é italien? Ele é italien? Italien. Et italien. Italien. Je travaille dans un restaurant italien. Je travaille dans un restaurant italien. Eu trabalho em restaurante italiano. Je travaille dans un restaurant italien. Je mange souvent ici. Je mange souvent ici. Eu sempre como aqui, né? Eu sempre. Tem sempre aí? Frequentemente, pode ser. Como aqui. Comer. Manger. 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 Léo mange souvent ici. Léo mange souvent ici. O Léo come frequentemente aqui. Léo mange souvent ici. Tu manges souvent ici? Tu manges souvent ici? Você come frequentemente aqui? Tu manges souvent ici? Il mange ici ou là-bas?
Il mange ici ou là-bas? Il mange ici ou là-bas? Là-bas. Là-bas. Bas. Il mange ici ou là-bas? Eu não falei isso, não. Là-bas. Tu manges ici tous les jours? 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 Agora foi. Moi aussi, je parle bien arabe. Moi aussi, je parle bien arabe. E deve ser árabe, né? Pela escrita, igualzinho. Eu também. Eu falo bem árabe. Il travaille dans un restaurant chinois. Pelo jeito aqui é nacionalidades, né? Je travaille... Nacionalidades e relacionados, né? Il travaille dans un restaurant chinois. Ele trabalha em um restaurante chinês. Il travaille dans un restaurant chinois. Je parle arabe avec ma voisine marocaine. Je parle arabe avec ma voisine marocaine. Então, eu falo árabe com a minha vizinha marroquina. Marroquina, tá aqui. Marroquina. Tranquilo. Mon père est chinois, mais il habite à Paris. Mon père est chinois, mas ele habita Paris. É, il. Mon père est chinois, mais il habite à Paris. Mon père est chinois, mais il habite à Paris. À Paris. Louis est italien? Lui est italien? Louis est italien. Lui est italien? Oui. Il est italien. É um café italiano. C'est C'est un un café café italien. 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 O Léo come frequentemente aqui. Léo Léo mange souvent souvent ici. ici. O Luiz come frequentemente com a Lisa. Louis mange souvent avec Elisa. Não é só Lisa. Tá. Louis mange souvent avec Lisa. Ótimo, muito bem. Parabéns. Vamos treinar um pouquinho agora o seguinte. Vamos pedir pro chat GPT, que é o que fala, né? O falador aqui é o GPT. Vamos ver se a gente consegue treinar aqui esse passé composé, alguma dessas coisas aqui, né? Vamos treinar esses conteúdos de A2. Deixa eu botar para ele parar de falar aqui. Para. Oi, eu quero que você treine comigo esses conteúdos que eu enviei para você. Porque eu tô aprendendo, começando a aprender francês agora. Sempre eu digo que tô aprendendo, né? O que é verdade. E aí você pega leve comigo. Ó, faz umas perguntas simples aí. Não precisa falar de todos os assuntos que eu coloquei. Escolhe alguma coisa aí. Escolhe algum, né? Talvez eu passei composé, ou futuro prochain, não sei o que. Aí escolhe hobbies ou clima, sei lá. Então escolhe alguma coisa, vamos lá conversar. Fale aí comigo, vamos tentar dialogar falando. Parle. Perfeito. Vamos começar com o tema clima e a gente vai usar o passé composé. Então me diz, ontem qual foi o tempo na sua cidade? Você saiu ou você ficou em casa? E aí a gente vai construindo a resposta juntos, tá bom? Tudo bem, mas pode me perguntar em francês, que eu vou tentar entender. Se eu não entender, aí eu pergunto você. Pode me perguntar de forma direta, rápida, não precisa enrolar tanto. Claro. Então, je te demande, hier, quel temps faisait-il dans ta ville? Est-ce que tu es sorti ou est-ce que tu es resté à la maison? Foram duas perguntas. Eu vou pedir para ela me perguntar só de uma coisa de cada vez. Mas vamos lá. Porque aí não dá tempo de processar, né? Eu vou ter que ler agora. Porque se fosse só uma pergunta, talvez eu tentasse entender sem ler. Mas vamos lá. Hier, quel temps fait-il dans ta ville? Acho que é a mesma pergunta lá de cima, né? Pelo que eu vi. Ontem, qual foi o clima? Qual o clima que fez na sua cidade, né? Est-ce que tu es sorti ou est-ce que tu as rentré à la maison? Ó, legal essa expressão, rentré à la maison. Ficou em casa, né? Hier, il a fait chaud.
Parce que dans ma ville, il fait chaud. Il fait chaud toujours dans ma ville. Et la prochaine question, est-ce que tu es sorti? Euh, euh, je, je restais, je a resté à ma maison. Muito bom. Só um detalhezinho. No passé composé, a gente usa o verbo auxiliar être com verbos de movimento. Então, o correto seria je suis resté ou je suis resté, se for feminino. Mas você usou a estrutura bem, viu? Vamos continuar. Agora me diz, hoje tu as prévu de sortir ou de rester à la maison? Pouvez-vous répéter de question? Claro. A pergunta foi: hoje tu as prévu de sortir ou de rester à la maison? Ou seja, você já planejou sair ou ficar em casa hoje? Fica à vontade para Eu entendi. Você não pode traduzir, porque senão eu não faço o exercício, né? Você me pergunta só em francês. E se eu pedir para repetir, você repete em francês de novo, até eu entender, tá bom? Vou responder então agora a sua pergunta. Aujourd'hui, je veux sortir. Sortir pour la match de Brésil. Très bien. Tu as utilisé le verbe correctement. Donc aujourd'hui, tu vas sortir pour le match du Brésil. Super. Maintenant, je te demande, hier, tu es allé au travail ou tu es resté à la maison? Pouvez-vous répéter en français la question? Bien sûr. La question était, hier, tu es allé au travail ou tu es resté à la maison? Vas-y, réponds quand tu es prête. Hier. La question est hier. Hier, je suis au travail. Très bien. Parfait. C'est une bonne réponse. Tu as bien utilisé le passé composé avec je suis allé. Si tu veux, on peut continuer avec un autre sujet. Dis-moi ce que tu préfères et on s'adapte. Vamos lá. Est-ce que tu bon réponse? Utiliser o passé composé avec je suis allé. Continuer avec le sujet. Dis-moi que tu préfères. Então s'adapte. O que eu prefiro, né? Só continue. On continue. La prochaine question, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors parlons de la routine. Chaque matin, à quelle heure est-ce que tu te réveilles et qu'est-ce que tu fais après le réveil? Juste une question, s'il vous plaît. Une question. Oui, bien sûr. Tu veux dire que tu as juste une question, c'est ça? Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire laquelle. Je suis là pour répondre à qu'une question précise aussi. Pouvez-vous répéter la question? Oui, bien sûr. La question était, chaque matin, à quelle heure est-ce que tu te réveilles et qu'est-ce que tu fais après le réveil? Vas-y, prends ton temps pour répondre. Après après le réveil, je étudiais, je, j'ai étudié le français. Et après, Très bien. Tu as bien commencé. Juste un petit ajustement. On dit j'étudie le français. Et après, si tu veux, tu peux dire ce que tu fais ensuite, comme par exemple prendre le petit déjeuner ou autre chose. muito bem, para ficar claro aqui, eu vou pedir para traduzir isso tudo, né? Porque ela perguntou alguma coisa, se eu fiz o que eu fiz depois de acordar, né? Alguma coisa assim. Porque ela não tá facilitando, né? Tá fazendo duas perguntas. Eu falei para fazer só uma. Chaque matin, não sei o que é isso. Vamos ver aqui. Ela tinha dito que era sobre rotina mesmo. Essa aqui eu vacilei. Ela tinha avisado que era sobre rotina. Chaque matin, aquele. Oh, est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu fais après le réveil? Vamos colocar essa pergunta toda lá no dicionário para ter certeza, né? Eu achei que é o que eu tinha feito, mas não, era sobre rotina, então é o que eu faço. A que horas você acorda toda manhã? Aquele eu não tinha entendido a hora. E o que faz depois de acordar? Vou tentar responder isso então.
chaque matin, je me réveille às 8 horas. Et, Oui, très bien. après, Chaque matin, tu te réveilles. deixa eu falar. Après dit, je étudie le français. Oui, c'est parfait. Après, tu étudies le français. Très bien, tu as bien structuré ta réponse. Si tu veux, on peut continuer avec un autre thème ou une autre structure grammaticale, comme le futur proche, par exemple. Oui, le futur proche, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, je te demande, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end avec le futur proche? Tu as déjà des activités prévues? Qu'est-ce que je veux faire la prochaine week-end, le second week-end? Je vais au cinéma avec ma femme. Super, c'est très bien formulé, tu as utilisé le futur proche correctement. Si tu veux, on peut continuer avec d'autres plans ou d'autres sujets. C'est comme tu veux. On continue. La prochaine question. En photo prochaine. Bien sûr. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire demain après le travail? Tu as déjà prévu quelque chose avec des amis ou en famille? Demain, après ma travail, je veux regarder avec mes amis le match Coupe du Monde. Très bien, c'est super, tu as bien utilisé le futur proche. Tu vas regarder le match de la Coupe du Monde avec tes amis. Si tu veux, on peut encore pratiquer un autre temps ou un autre thème. Dis-moi. Muito bem, você foi ótima. Gostei. Agora eu vou pedir. É claro que nem que isso aqui, gente, para você que tá assistindo, é para você entender que tem muita gente que pensa: "Ah, só vou começar a falar quando eu estiver falando direitinho". Perfeito. Cara, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar são as crianças, né? As crianças só aprendem a falar direito depois que elas já falaram um monte de coisa errada. Então você tem que se comunicar. Você viu aqui que ela conseguiu me entender. Eu estava errando um monte de coisa, mas ela várias vezes ela entendeu e eu entendi. Tava faltando algumas palavras eu entender, aí algumas frases eu realmente não entendi. Ficou comprometido, mas isso faz parte do aprendizado. Então, essa é a dica que eu dou pra você. Fale, fale. Eu vou pedir só agora pra terminar, pra ela me dar o roteiro todo. Me dê o roteiro completo de nossa conversa em francês, com tradução. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que foi essa conversa em francês? Então, primeiro ela perguntou. Eu vou ler só em francês, então eu vou tentar ler em francês. Vocês vão ver a tradução aí, ó. Hier, que t'as fait là dans ta ville? Est-ce que tu es sorti ou est-ce que tu es resté à la maison? E aí eu falei da resposta, né? Hier, il a fait chaud parce que dans ma ville, il fait toujours chaud. Je suis resté à la maison. Tá, então realmente a tradução tem a ver com o que eu falei, né? Faz sempre calor aqui em casa, na minha cidade. Aujourd'hui, tu as prévu de sortir de rester à la maison? Então hoje você pretende, né? Sair de casa. Eu falei, aujourd'hui, je veux sortir pour regarder la match do Brasil. Então você é para assistir o Brasil, né? A primeira pergunta era se fazia como está o tempo na sua cidade. Tá. Você vai ao Brasil. Hier, tu allais au travail ou tu as resté à la maison? Ontem foi ao trabalho, eu fui em casa. Hier, je suis allé au travail, eu fui ao trabalho. Chaque matin, à quelle heure est-ce que tu te réveillais? Todas as manhãs, que hora você acorda? Esse chaque aqui é novo pra mim, né? Aí eu usei, né? Todas as manhãs. Chaque matin, je me réveille às 8 horas. Acorda às 8 da manhã. Qu'est-ce que tu fais après le réveil? O que você faz depois de acordar? Esse problema aqui é que ela perguntou isso ao mesmo tempo, as duas coisas. Se ela tinha perguntado uma coisa de cada vez, talvez eu tivesse entendido. Où est-ce que tu fais après le réveil? O que você faz, né, depois? Après le réveil, j'étudie le français. Então, depois de acordar, eu estudo francês. Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Prochaine, né? Próxima semana, o que você vai fazer? Je vais aller au cinéma avec ma femme. Vou ao cinema com a minha esposa. Qu'est-ce que tu veux faire demain après le travail? O que você vai fazer amanhã depois do trabalho? Demain après le travail, je vais
Regardez le match de Coupe du Monde avec mes amis. Estruturas praticadas. Show de bola. Não vou colocar isso aqui no Anki, não. Tá bom. Amanhã a gente vai falar mais. A gente vai dedicar esse tempo para fala. Né? A gente já tem muita coisa para estudar lá no Anki. Vamos continuar com o que tá lá. E é isso. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Ficamos por aqui. Quer aprender inglês ou outro idioma? Link na descrição. Aulas online ao vivo. Tô formando turmas agora pós Copa do Mundo, mas se inscreve agora, porque você vai ter aí uma oferta agora de Copa do Mundo, né? Você não paga a primeira mensalidade, você só se inscreve. Na verdade, a primeira mensalidade foi convertida em matrícula, né? Então você não precisa pagar matrícula e depois começar a pagar a mensalidade. Você vai pagar a mensalidade como matrícula, que aí a primeira você não paga, você começa a pagar só a partir da segunda, de setembro. Deu pra entender? Não? Dá uma olhada no meu Instagram, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Assiste aí os outros vídeos da nossa sequência aí de estudos de francês e à la prochaine. Tchau!